Salam saudaraku, di konten kali ini kita akan memberikan tanggapan terhadap salah seorang polemikus Islam yang dianggap bermasalah di negaranya. Tetapi justru di negeri ini malah dipuja-puja ya. Bahkan dia sering diundang dan dikawal datang ke Indonesia untuk membahas agama lain teman-teman ya. Tetapi bagi mereka itu adalah dakwah. Tetapi kalau kita putar seandainya ada orang di agama Kristen yang seperti orang ini lalu datang ke Indonesia dan membahas agama Islam, maka saya jamin yang terjadi justru sebaliknya, akan dianggap sebagai penistaan agama. Ya, siap-siap aja akan dilaporkan. Langsung aja kita simak, ini dia videonya. Yeah, sure. I just first like to say thank you for coming here. And my name is Puya. So I'm a student drama. And I come from Iran, not Iraq. Iran, the old name Persia. So I come from a religious family. My family are Muslim. But I born as a Muslim. But I didn't want to born as a Muslim because, so as a family I born. But still I haven't accepted Islam because of some certain points. My main question was about the time, like Asian time, back to the 1,000 years ago. When the time the Islam come to my country and we became a Muslim. So as I read in the history and those kind of stuff, I found it out that the Arab countries, so they attacked my country and they invade my country and they brought Islam by force without my king accepted. So Persia was the old country and it was the most civilized country from the ancient time until now. We believe a real God, we were worshipping a real God, and our religion was Zartosh. So he was a prophet also. So we believe in good deeds, good thought, good words. So even Cyrus the Great, he was the king of the world, and he was doing a lot of good things. Even some people, they was confused that they called him Masih. He was doing many good things, but he was never said, I'm a prophet, I'm a god. But even though that king, when he attacked the other country, he never killed a civilian, he never raped a woman, and he never made them to change the religion. Even somebody was worshipping a cow, he respect for them, even though he was worshipping a real god. He could make them to worship also same as what is worshipping. But in the Islam way, if you're going to promote your religion, doesn't mean that you have to force it to somebody else or you have to make them to accept that religion, because human being means freedom. So anyone, they should have a right, human rights. So maybe those people, they didn't want that religion, so why they have to attack and to bring it by force? That was the main question that make my heart a bit to make me to my belief go down. Ya, jadi ada seorang pemuda Iran yang lahir dari keluarga muslim tetapi dia sendiri menolak beragama muslim. Ketika dia belajar sejarah bagaimana dulu negaranya yang masih disebut sebagai kerajaan Persia itu diinvasi oleh Islam dan dipaksa untuk beragama Islam. Bahkan dia lebih percaya kepada Zartos yang mereka anggap sebagai nabi. Dan dia juga percaya kepada amalan baik. Bahkan dia juga percaya bahwa Cyrus, raja kuno Persia, juga dikatakan banyak membawa hal-hal baik ketika dia memimpin di Persia. Dan sebagian rakyatnya menganggap sebagai Masiha atau Masih ya. Predikat yang sama ini sepertinya yang dilekatkan kepada Al-Masih. Nah, Raja Cyrus ini disebut banyak membawa kebaikan kepada rakyatnya. Tetapi dia itu nggak pernah berkata bahwa dirinya Tuhan ataupun Nabi. Bahkan lebih spesifik lagi, pemuda ini mengatakan bahwa Raja Cyrus juga tidak pernah membunuh warga sipil dan juga nggak pernah memperkaos wanita ya, dan nggak pernah memaksa orang untuk berpindah agama. Waduh, ini nyindir siapa ini? Jadi inti daripada pertanyaan pria ini adalah dia nggak percaya Islam karena dia menganggap Islam adalah agama yang suka memaksa orang lain, sementara harusnya orang lain itu mempunyai hak asasinya sendiri. Pertanyaannya sudah dengar, sekarang kita akan lihat apa jawaban daripada Zakir Naik. So, brother, are you Parsi? Pardon? Yeah, I'm from Fars. Are you a Parsi? You mean Farsi? Are you a Parsi? Are you a Zoroastrian? No, I'm not following any religion. You don't belong to any religion. I don't believe. But you said the parents were? My parents are Muslim, but because of this confusion and stuff, I never try to follow the religion. I just believe in real God and doing the good things. So you believe in real God and good things. What are the good things? Where you get the good things from? Good things like I don't harm the others. Whatever I'm doing, not try to harm the others. That's the first thing.
As much as you can do the good things, even helping the others, and believe in the real God, not worshiping a stone or leaf or whatever. And I believe God is single. So, but I So didn't. you make have your myself- own philosophy. So you want to bring a new religion. I'm not gonna make any religion. I'm just following my brain because, as I know, God gave us a brain. So I didn't make my mind busy by following the books. I always, when I was 10 years old, was just thinking until now even. So I tried to follow Brother's my thinking, brain. he's saying, God as long as not a stone. Who told you stone is not a God? Anyway, I'll answer your basic question. Your basic question is that Muslims came to Persia and they conquered and they forced people to accept Islam, so no one should force and all. I agree with you. Point to be noted is that today the media promotes that Islam was spread by the sword. I am aware that there are certain black sheep in the Muslim community and there are certain Muslim rulers who did wrong things. But as a whole, Islam was never spread by the sword. Islam was never spread by the sword. It's speak by sword. 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 Sword means force. Force. Yeah. Like you said now, Muslims came and conquered Persia, etc. You see everywhere it's happening. There are wars taking place. But in Islam, it's clearly mentioned in Surah Baqarah chapter 2, verse number 256. La ikraha fid deen. There's no compulsion in religion. Truth stands out clear from error. What we see today, if we analyze that we Muslims, we were the lord of the Arab lands for more than 1400 years. For the past 1400 years, the Muslims were the lord of the Arab lands. For a few years, the Britishers came. For a few years, the French came. But overall, the Muslims were the rulers of the Arab land. Yet today, there are more than 9 million Christians who are Coptic Christians. That means they're Christians since generation. If the Muslims wanted, they could have forced each and every non-Muslim to accept Islam at the point of the sword in the Arab land. These more than 9 million Coptic Christians, they are giving Shahada. They are bearing witness that Islam was spread by the sword. We Muslims, we ruled India for more than 1,000 years. We ruled India for more than 1,000 years. If we wanted, we could have forced every non-Muslim Indian to accept Islam at the point of the sword. Today, more than 80% of the Indians are non-Muslims. These more than 80% non-Muslim Indians, they are giving Shahada. They are bearing witness that Islam was spread by the sword. Which Muslim army has come to Indonesia? Indonesia today has the largest number of Muslims in any country, more than 200 million Muslims. In Malaysia, more than 55% of the citizens of Malaysia are Muslim. I am asking you, which Muslim army came to Malaysia? Your country, which Muslim army came? Which Muslim army went to the east coast of Africa? It was the business, it was the traders. When they came here, people accepted this religion. It is the media hype which talks about Islam was spread by the sword. Yes, there were a few people. There were a few black sheep of the Muslim. Sebelum menjawab, Zakir Naik bertanya kepada pemuda ini ya. Dia bertanya, apakah engkau seorang Parsi atau penganut Zoroaster? Si pemuda menjawab kalau dia saat ini tidak mengikuti agama manapun meski orang tuanya adalah Muslim. Pemuda ini lebih percaya kepada pemikirannya sendiri, walaupun dia tetap percaya bahwa Tuhan itu ada, dan dia juga percaya kepada perbuatan baik dan tidak menyakiti orang lain. Dia juga percaya bahwa Tuhan yang benar itu bukanlah batu atau pohon atau benda apapun itu. Waduh, ini nyindir lagi nih kayaknya nih. Jadi intinya dia nggak percaya agama, tetapi dia percaya kepada Tuhan berdasarkan pemikiran sendiri karena Tuhan memberikannya akal. Nah, kemudian Zakir Naik pun menjawab bahwa media sekarang itu banyak menyebarkan anggapan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang atau dalam tanda kutip kekerasan. Dan dia sadar bahwa ada beberapa domba hitam, wih ini domba hitam nih, di antara umat muslim dan juga penguasa muslim yang melakukan kesalahan. Jadi dia menyadari itu, atau dengan kata lain mungkin dia sebutlah ini sebagai oknum-oknum di antara umat muslim ya. Tetapi secara keseluruhan Zakir Naik dengan tegas mengatakan bahwa Islam tidak pernah disebarkan dengan pedang. Bahkan dia memakai contoh di mana sekarang banyak negara-negara meskipun mayoritas Islam tetapi tidak pernah ada tentara Islam memaksa non-muslim dengan pedang untuk memeluk agama Islam. Seperti contohnya nih, Kristen Koptik yang ada di tanah-tanah Arab, lalu juga ada non-muslim yang ada di India.
Di Malaysia, bahkan juga di Indonesia yang merupakan muslim mayoritas, katanya tidak ada paksaan-paksaan seperti itu dengan pedang ataupun ancaman ataupun kekerasan ya. Tetapi ternyata semua argumentasi Zakir Naik ini bukan non-muslim yang mematahkan atau membantahnya, bukan ya. Justru yang mematahkan argumentasi dari Zakir Naik yang mengatakan bahwa Islam tidak pernah disebarkan dengan pedang ataupun dengan paksaan, ya justru yang membantah adalah dari kalangan muslim sendiri ya. Yang pasti kita semua sudah tahu lah siapa orangnya karena videonya juga pernah viral. Ini dia. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, jadi Ustadz Khalid Basalamah sendiri mengakui bahwa Islam memang disebarkan oleh pedang. Jadi jangan takut untuk jujur mengatakan hal itu. Kira-kira begitu argumentasi daripada Ustadz Khalid Basalamah ini ya. Nah, jadi pertanyaannya siapa yang bisa dipercaya omongannya di antara kedua orang ini? Zakir Naik kah atau Ustadz Khalid Basalamah ya? Apakah Ustadz Khalid Basalamah yang salah? Atau si Zakir Naiknya yang tidak berani jujur dan tidak berani berterus terang? Nah, itu silakanlah kalian jawab sendiri ya. Saya tidak mengambil kesimpulan di sini. Kalian jawab sendiri berdasarkan opini kalian. Nah, sekarang di zaman ini memang kita tidak lagi melihat bagaimana Islam itu disebarkan dengan pedang seperti yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah ya. Tentu saja hal itu mustahil dilakukan karena sekarang Islam itu kan bukan mayoritas agama terbesar yang ada di dunia. Dan kita juga harus tahu ada hukum dan norma baik secara nasional maupun internasional yang mengawasi hak dan asasi manusia. Jadi tentu nggak bisa sembarangan lagi melakukan pemaksaan-pemaksaan seperti itu ya, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu ya. Jadi di zaman ini biasanya cara-caranya itu lebih halus dan tidak sefrontal yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah tadi. Ya mungkin bisa diperhalus ya, dimulai dengan cara-cara memperbanyak jumlah populasi dengan melakukan kawin mawin ataupun berpoligami, kemudian terjadi konflik di negara tersebut, maka kemudian beramai-ramai bermigrasi ke negara-negara lain dengan alasan mencari perlindungan ya. Kemudian mereka berkembang di sana, semakin banyak mereka, populasinya semakin membludak, lalu mulailah perlahan-lahan menguasai wilayah itu dan melawan penduduk asli setempat. Itu negara-negara yang bukan mayoritas muslim. Biasanya kan ada itu kasus-kasus seperti itu ya. Nah, kalau negara-negara yang mayoritas muslim mungkin bisa pakai cara-cara yang berbeda. Seperti contohnya menolak pembangunan rumah ibadah agama lain. Jadi dihalang-halangi tuh, izinnya dihalangi, pembangunannya dihalangi, pokoknya dipersulit lah. Dan itu banyak itu ya kasusnya di negara-negara yang mayoritas muslim itu banyak. Lalu apalagi ya, mungkin bisa dengan cara membuat agar hukum-hukum negaranya itu berdasarkan syariat-syariat Islam ya. Itu bisa aja dilakukan dengan cara-cara itu. Dan mungkin masih banyak cara-cara lainnya yang dilakukan yang mungkin nggak sefrontal lagi seperti yang dikatakan oleh si Ustadz Khalid Basalamah tadi. Tapi kan intinya tetap saja ada hal-hal yang demikian. Walaupun mungkin ada yang secara harafiah, ada yang secara literal, tapi ada juga dengan cara-cara yang samar ataupun halus ya. Jadi kesimpulannya saya kembalikan kepada kalian. Kalau kalian lebih percaya siapa? Zakir Naik kah? Atau si Khalid Basalamah? Dan menurut kalian sendiri bagaimana? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.